alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan daurah di kesempatan kali ini sampai kurang lebih jam 8 dan sudah termasuk pertanyaan insyaallah. Dan kita ingatkan kita akan membahas 4 poin penting yang tadi akan disampaikan oleh Syekh. Naam, nabahas anil umur al-arba'ah. Naam. ليتك ما قلت هذا لأني أريد أن أسألهم وأريد أن أقول ماذا توقفنا عليه. ما شاء الله طيب. نعم. والآن نسمع كلام شيخنا وإليه فليتفضل مشكورا. أنا أريد أن أسأل سؤال. آخر كلمة قلناها ماذا وبماذا توقفنا عليه؟ Beliau bertanya kalimat terakhir yang beliau sampaikan tadi sebelum salat Isya. Dan tadi kita berhenti di pernyataan apa? Nah, arba umurin ahammu min al-akli wasyurb. أحسن. إذا ما شاء الله تبارك الله. أنا الآن أيقنت بأن الحضور كلهم لم يفوتوا حرفا واحدا. Beliau sangat yakin bahasanya para hadirin di sini tidak ada satupun huruf yang luput. ما شاء الله تبارك الله. هنيئا لكم هنيئا لكم والله. وإن دل هذا يدل على حرصكم على مجالس الذكر والحرص على قال الله قال رسوله. Dan ini salah satu di antara bukti bahwa Bapak Ibu adalah orang yang sangat semangat dalam majelis ilmu dan sangat semangat dalam memperhatikan apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. نعم أيها الأخوة الأفاضل، نعود إلى مقدمة حديثنا في البداية، وقلنا بأن أعظم نعمة في الوجود نعمة الإسلام. Kita kembali kepada muqaddimah yang tadi kita sampaikan, bahwasanya kita telah mengetahui bahwa nikmat yang paling besar, yang paling a'zam adalah nikmat Islam. أليس كذلك؟ Bukankah demikian? Qul bala. Bala. Nah. إذن خذ النعمة الثانية التي إذا حباك الله جل وعلا إياك هذه النعمة الثانية فإنك على خير عظيم، ولو كنت فقيرا، ولو كنت مدفوعا بالأبواب، ولو كنت تعيش هم وغم، إذا كان معك هذه النعمة التي سأقولها فإنك على خير وفي خير وإلى خير. Dan selanjutnya kita akan mengambil nikmat yang kedua, yang jika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat ini, maka kita akan berada dalam kesempurnaan kebaikan yang luar biasa. Meskipun bisa jadi kita hidup dalam kondisi fakir, wa in kunta madfu'an min kulli babin. Mungkin saya terjemahkan, meskipun bisa jadi Anda sering melamar tapi ditolak. هذه النعمة التي سأقولها لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا يدعو الله أن يرزقه هذه النعمة. Nikmat seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa kepada Allah agar Allah taala memberikan rezeki kepada beliau berupa nikmat ini. أتدرون ما هي؟ Tahukah Bapak Ibu apa itu nikmat yang beliau sebutkan? Yang akan beliau sebutkan? ها؟ At-tamassuku bis sunnah. Ajaba at-tamassuku bis sunnah. ما شاء الله. قريب ما شاء الله. لا قريب ما شاء الله. Mendekati itu. حولها. ها؟ Al-ilmu nafi'. أيوة. كل الطرق تؤدي إلى الجنة إن شاء الله. Semua jalan itu insyaallah menuju surga. ألا وهي الثبات على الحق حتى الممات. Yang beliau maksudkan adalah nikmat istiqamah di atas kebenaran sampai mati. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang mengatur hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dan beliau sering berdoa, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik.
Wahai Zat yang mengatur hati, tetapkanlah hati kami, aturlah, arahkan hati kami untuk selalu taat kepadamu. وقد سمعنا وسمعتم قصص وحالات كثيرة والله المستعان من مسكوا الطريق الصحيح من عامة ومن طلاب علم ومن علماء لكنهم انحرفوا عن الجادة فزلت أقدامهم وهووا في الهاوية. Dan kita sering mendengar ada beberapa orang, baik yang awam maupun yang tulabul ilmi maupun mereka yang sudah ulama, yang dulunya mereka berpegang teguh dengan kebenaran, berada di jalan yang lurus, namun kemudian dia belok dan menyimpang sampai akhirnya dia binasa dan terjerumus ke dalam neraka hawiyah. فهل تريدون الثبات على الحق؟ فهل ترغبون الثبات وتحبون الثبات؟ Apakah kita semua menghendaki untuk selalu istiqomah di atas kebenaran? Nah, عليكم بأربعة أمور. Maka wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan 4 hal ini. هذه الأربعة أمور من أقوى الثبات على الحق حتى الممات بإذن الله. 4 hal ini adalah 4 sebab yang paling kuat agar orang bisa istiqomah di atas jalan kebenaran sampai mati dengan izin Allah Ta'ala. أول الأمور الثبات على الحق هذا هو. أول واحد قراءة كتاب الله جل وعلا، قراءة مرتلة، قراءة تدبر، قراءة تفهم، قراءة هداية. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Yang pertama adalah banyak membaca Al-Quran, banyak membaca kitabullah, membaca dengan cara tartil, membaca dengan diiringi usaha untuk memahami, qiraatu tafahum, dan membaca dengan semangat untuk tadabbur. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran agar direnungkan oleh para hamba. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Inilah kitab yang aku turunkan kepadamu yang penuh berkah, liyadabbaru ayatihi, agar kalian renungkan kandungan-kandungannya. Hadzal Qur'an fihi naba'u ma qablana wa khabaru ma ba'dana. Huwa al-fasl laysa bil hazl. Al-Quran isinya diantaranya adalah kisah generasi sebelum kita, kaum sebelum kita, dan berita kejadian setelah kita. Dan Al-Quran isinya adalah keputusan dan bukan main-main. Hadzal Qur'an tahadda Allah jalla wa ala bihi fusaha wa bulagha al-arab an ya'tu bi 10 suwar ma istata'u, an ya'tu bi surah ma istata'u, an ya'tu bi ayah fama istata'u ila dhalika sabila. فليأتوا ب10 سور مثله، فليأتوا بسورة، فليأتوا بآية، ولم يستطيعوا أن يأتوا بحرفا واحدا لنظمه وجزالته وقوته. Al-Quran ini Allah telah menantang para ahli bahasa, orang-orang yang fasih dalam berbahasa Arab, untuk membuat yang semisal, meskipun hanya 10 surat, namun mereka tidak mampu untuk melakukannya. Meskipun hanya dengan 1 surat, dan mereka pun tidak mampu untuk melakukannya. Meskipun hanya dengan 1 ayat, buat yang semisal 1 ayat seperti Al-Quran, dan mereka tidak mampu untuk melakukannya. Maka mereka orang-orang yang fasih, yang ahli bahasa, tidak sanggup untuk menandingi, untuk membuat yang semisal dalam Al-Quran, meskipun hanya dengan 1 ayat saja. Hadzal Quran نزل من أوله إلى آخره على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا
لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كفار قريش أزعجهم هذا القرآن، أقلقهم هذا القرآن، فقالوا لو جاء هذا القرآن دفعة واحدة ونزل وارتحنا منه انتهى. لكن الله جل وعلا ما يريد ذلك، نزل القرآن لمدة 23 سنة تدريجيا على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أنه يثبت الله جل وعلا قلب النبي صلى الله عليه وسلم. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke hati nabinya sallallahu alaihi wasallam liyutsabbita bihi fuada, untuk menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina kafaru laula unzilal qur'anu jumlatan laula nuzzilal qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Orang-orang kafir mengatakan, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung satu kitab jadi satu, sekali diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah jelaskan, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Allah kehendaki Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, untuk menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warattalnahu tartila, dan Allah bacakan Al-Quran itu dengan cara yang tartil. Maka orang kafir menghendaki, mereka tidak bisa berpikir bagaimana kok bisa Al-Quran diturunkan bertahap. Mereka menghendaki agar Al-Quran itu diturunkan sekali turun. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak yang berbeda. Allah turunkan Al-Quran itu ruwaidan secara bertahap, sedikit demi sedikit, untuk kemudian menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. هذا القرآن كلما يتلى في البيت في المنزل عند الزوجة وعند الأبناء والبنات وعند الأم والأب في البيت تحل الطمأنينة والراحة والسعادة، ثم تخرج الشياطين من هذا البيت لوجود كلام الله يتلى في البيت يربى عليه الصغار حتى يقرؤونه ليلا ونهارا. Al-Quran ini jika dibacakan di rumah, yang didengar oleh istri, oleh ibu kita, anak kita, ayah kita, atau siapapun anggota keluarga kita, maka akan mendatangkan keberkahan dan ketenangan bagi rumah kita. Kita ajarkan Al-Quran ini kepada anak-anak untuk kemudian membacanya baik di waktu malam maupun siang hari, sehingga dia menjadi sumber kebaikan bagi rumah kita. هذا المثبت الأول وهو قراءة القرآن والعمل به وتطبيقه، تحليل حلاله تحريم حرامه، العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه. هذا هو المثبت الأول. Inilah prinsip yang pertama yang bisa membuat kita istiqomah. Sebab istiqomah yang pertama adalah membaca Al-Quran dan memahami isinya, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Dan kita mengimani ayat muhkam yang ada dalam Al-Quran, juga mengimani ayat mutasyabihat yang ada dalam Al-Quran. Al-muthabbit al-thani qira'atu qasas الأنبياء والمرسلين. القرآن مليء بالقصص. قصة أول القصص قصة آدم ومعركته مع إبليس، قصة نوح وماذا جرى له من قومه، قصة إبراهيم وكيف ألقوه في النار وماذا واجه من قومه ومن أبيه، قصة موسى عليه السلام وما واجه من فرعون الطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى، قصة عيسى عليه السلام. هذه كل القصص، قصة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه القصص حينما تقص عند الأولاد وفي البيت وفي المساجد التي هي ليست من نسج الخيال ولا كذب إنما هي صحيحة واضحة 100%. هذه القصص وما واجه بها الرسل من الابتلاء والبلاء والمرض، أيوب مرض، يونس عليه السلام ألقي في البحر، زكريا عقيم ما جاءه ولد إلا بعد عمر طويل. كلما قرأت هذه القصص تثبت قلبك. Sebab yang kedua agar kita bisa istiqomah adalah membaca kisah-kisah umat generasi sebelum kita.
Dan Al-Quran di dalamnya banyak sekali Allah sebutkan kisah-kisah. Kisah para nabi. Yang pertama Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dan bagaimana pertempuran beliau dengan iblis. Kemudian kisah Nabi Nuh, bagaimana pertempuran beliau dan perlawanan beliau terhadap kaumnya. Demikian pula kisah Ibrahim ketika dibakar di dalam api dan bagaimana dakwah beliau kepada ayahnya. Kemudian kisah Musa ketika beliau menghadapi Fir'aun. Demikian pula kisah Isa alaihi salatu wassalam. Ada banyak sekali kisah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang itu merupakan kisah yang sangat jelas, yang sangat sahih, dan bukan kisah khayalan. Yang itu jika kita bacakan kepada anak-anak kita, kepada orang yang berada di sekitar kita, keluarga kita, maka akan memberikan pengaruh baik bagi mereka. Bagaimana kisah para nabi dan ujian yang mereka hadapi. Nabi Yunus alaihissalam dilempar ke dalam laut kemudian ditelan ikan. Nabi Ayub dengan kesabarannya, dan semua kisah yang lainnya yang jika itu dibaca akan memberikan ketenangan bagi batin kita. إذا نزلت بك مصيبة الموت بأقرب الناس إليك فتذكر محمد صلى الله عليه وسلم مات أباه وهو حمل في بطن أمه وماتت أمه وعمره 6 سنوات ثم إذا نزل بك المرض تذكر أيوب عليه السلام الذي قال الله جل وعلا عنه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أيوب نزل به مرض عظيم، فقد ماله، فقد ولده، من له القريب والبعيد وهو نبي من الأنبياء. إذا نزل بك هم وغم فتذكر هم وغم النبي صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا نزل بك تذكر يونس عليه السلام حينما قذفوه وخرج من قومه مغاضبا فألقي في بطن البحر وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكل هم ومصيبة وغم وقلق ينزل بك فتقرأ قصص الأنبياء والمرسلين يسر عنك، تقول الحمد لله هؤلاء أقرب الناس إلى الله ولم يأتيه وأنا ما أتاني جزء منهم، هم أعظم مصيبة مني. Apabila kita mendapatkan musibah, di antaranya adalah ada salah satu di antara keluarga kita yang meninggal dunia, maka ingatlah kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau ditinggal mati oleh ayahnya ketika beliau masih berada di rahim ibunya, dan beliau ditinggal mati oleh ibunya ketika beliau di usia 6 tahun. Dan ketika kita mendapatkan musibah berupa sakit, maka ingatlah kisah Ayyub alaihi salatu wassalam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massanyad durru wa anta arhamur rahimin. Ingatlah Ayyub ketika dia memanggil Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Rabbku, sesungguhnya saya sedang mendapatkan musibah dan engkau adalah zat wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang sangat kasih sayang kepada hamba. Dan ketika kita mendapatkan berbagai macam kebingungan, ketika kita mendapatkan kondisi bingung, stres dan seterusnya, ingatlah apa yang Allah ceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Aku telah mengetahui bahwa batinmu itu merasa pahit disebabkan karena mendengar ucapan mereka.
namun Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk banyak bersabar. Dan ketika kita mendapatkan kondisi yang susah, maka ingatlah kisah Yunus yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan sebutan Adz-Dzannun. Nun artinya ikan, Dzunnun berarti orang yang pernah ditelan ikan. Wa dzannuni idz dzahaba mughadiban fadhanna allan naqdira alaihi faqala fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ingatlah Dzannun ketika dia meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah kepada mereka, dalam kondisi marah meninggalkan kaumnya sebelum ada perintah Allah, tapi karena marah. Dan dia menyangka bahasanya Allah tidak akan mampu untuk kemudian memberikan pelajaran baginya. Namun Allah berikan pelajaran dalam bentuk dia ditelan oleh ikan. Kemudian dia berdoa di kegelapan di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Maka kisah-kisah semacam ini jika kita baca dan kita renungkan ketika kita mendapatkan musibah, kondisi yang tidak nyaman, maka itu akan bisa menyebabkan ketenangan batin dalam diri kita. Nah, Nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam ashrafu khalqillah udhi wa uz'ij wa turid min Makkah, qila lahu sya'ir وقيل له ساحر وقيل له كاهن وقيل له مجنون، وأوذي عليه الصلاة والسلام أشد الأذى في سبيل الله وفي سبيل تبليغ هذا الدين. فكلما ادلهمت عليه الأمور نزلت عليه القرآن قصة من القصص من أجل أنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أنت يا محمد أول من أوذي، فقد أوذي الأنبياء قبلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكلما اشتد الأذى على رسول الله نزلت عليه قصة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. nah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia, dan beliau dihina, beliau diusir, beliau dikeluarkan dari kampungnya, dan beliau mendapatkan banyak julukan yang buruk dari masyarakatnya. Beliau dikatakan penyihir, tukang syair, dan berbagai macam majnun, orang gila, dan berbagai macam tuduhan yang lainnya. Namun beliau selalu bersabar dalam menghadapi musibah. Maka siapakah kita dibandingkan beliau? Beliau lebih bertakwa kepada Allah, tapi ujian yang beliau hadapi lebih keras. Karena itulah Nabi SAW pernah mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang yang ketakwaannya berada di bawahnya, dan orang yang ketakwaannya berada di bawahnya lagi. Karena itu kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, jika direnungkan oleh para hamba, akan memberikan ketenangan bagi batinnya. Karena setiap kisah para rasul, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masalah yang mereka hadapi. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadaka. Dan semua kisah-kisah para nabi yang aku berikan kepadanya, yang aku berikan kepadamu, ma nuthabbitu bihi fuadak, yang itu bisa menenangkan batinmu. Sehingga kisah dalam Al-Quran Allah jadikan sebagai sarana untuk menenangkan batin Nabi SAW. Demikian pula kita, umat-umat beliau, yang jika kita mau membacanya dengan baik, maka itu akan memberikan ketenangan bagi batin kita. Hada huwa al-muthabbit ats-tsani min muthabbitat ad-din fi zaman al-fitan. Al-awwal qira'atul Qur'an bitadabbur wal 'amal bih. الثاني قراءة قصص الأنبياء والمرسلين.
Inilah sebab yang kedua agar kita bisa istiqomah di atas agama yang benar, terutama di zaman fitnah, di zaman yang penuh dengan fitnah. Yang pertama adalah kita membaca Al-Quran dengan semangat tadabbur dan mengamalkan kandungannya. Dan yang kedua adalah membaca kisah-kisah orang saleh di masa silam. المثبت الثالث من المثبتات على هذا الدين في زمن الفتن هو العمل بالعلم. العمل بالعلم، فكلنا علماء بما علمنا. كل واحد يعلم حكم الصلاة، حكم الطهارة، حكم الصيام، حكم الحج، حكم بر الوالدين، حكم صلة الأرحام، حكم الخمر، حكم الزنا، حكم كل شيء. الأحكام واضحة، بقي التطبيق والعمل بما علمنا. Kemudian sebab yang ketiga agar kita bisa istiqomah di atas kebenaran adalah mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Dan kita semua adalah ulama dengan apa yang ilmu yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita beberapa ilmu. Kita mengetahui bagaimana hukum tentang salat, kita tahu hukum tentang puasa, kita tahu hukum zakat, hukum birrul walidain, kita tahu bagaimana hukum silaturahmi, termasuk hukum-hukum yang haram, kita tahu hukum zina, hukum riba dan yang lainnya. Maka masing-masing kita punya tanggung jawab untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Al-amal bil-ilm min a'zam al-muthabbitat. Lidha yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih lakana khayran lahum wa ashadda tathbita ولذا عدم العلم عدم العمل بالعلم هذا من أعظم الانتكاسات عن الطريق. فقد يزل الإنسان لأنه يعلم لكنه ما يعمل، فهذا والعياذ بالله ينحرف عن الجادة. Mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui adalah salah satu sebab terbesar agar kita bisa istiqomah di atas kebenaran. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ingatkan hal ini dalam Al-Qur'an, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Andaikan mereka mengamalkan nasihat yang telah mereka terima, ilmu yang telah mereka miliki, maka itu yang terbaik bagi mereka, wa ashadda tathbita, dan yang paling bisa mengokohkan, menguatkan mereka untuk istiqomah di atas kebenaran. Karena itulah sebab terbesar, sebaliknya sebab terbesar penyimpangan yang dilakukan oleh hamba, yang dilakukan oleh manusia adalah ketika dia meninggalkan mengamalkan apa yang telah dia ilmui. Ala wa inna min al-amal bihadha al-ilm ad-da'wah ila Allah jalla wa ala wa munasahat ahli al-bid'ah wal khurafat wa idkhal an-nas ودعوة الناس إلى هذا الصراط المستقيم، إلى هذا المنهج القويم، إلى هذا الإسلام الواضح البين. دعوة الناس هنا وهناك لمثل هذه المجالس وللخير والبر، فإن هذا من العمل بالعلم. Dan bagian dari mengamalkan ilmu adalah mendakwahkan masyarakat kepada kebenaran, mengajak mereka untuk kembali kepada kebenaran, mengingatkan mereka yang melakukan aktivitas penyimpangan agama dan perbuatan bid'ah, serta mengajak masyarakat untuk kembali kepada kebaikan, kepada majelis semacam ini, bersama-sama belajar. Ini bagian dari salah satu di antara bentuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Al-amr ar-rabi' wal-akhir min مثبتات القلوب في زمن الفتن الدعاء هو الدعاء. Sebab yang keempat agar kita bisa istiqomah adalah berdoa dan berdoa. Banyak berdoa kepada Allah Ta'ala.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يكثر من الدعاء يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وكان يقول عليه الصلاة والسلام قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. فيقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. Dan Nabi SAW banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar beliau diteguhkan hatinya di atas kebenaran. Dan hati para hamba itu berada di antara dua jari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuqallibu kaifa syaa, dan Allah bisa membolak-balikkan hati hamba sesuai yang Dia kehendaki. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, qulubul ibad baina asabi'ir rahman, hati para hamba itu di antara dua jemari Ar-Rahman, dua jari Allah Ta'ala, yuqallibu kaifa yasha, dan Allah bisa membolak-balikkan sebagaimana yang Dia kehendaki. Karena itu beliau banyak berdoa kepada Allah, memohon agar hatinya diarahkan kepada kebenaran. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taati. Wahai zat yang mengendalikan hati para hamba, kendalikanlah hatiku untuk selalu berada di atas agamamu. Wahai zat yang mengatur hati para hamba, kendalikanlah dan arahkan hatiku untuk selalu berada di atas ketaatan kepadamu. فألح وألظ وأكثر من الدعاء حتى يثبت الله قلبك، مثل ما ثبت الله جل وعلا قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالله جل وعلا من كثرة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتثبيت ثبت الله قلبه. Karena itu bersungguh-sungguhlah dan perbanyaklah berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan keistiqomahan hati, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita hati yang istiqomah di atas kebenaran, sebagaimana Allah jadikan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hati yang berada di atas kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hati yang kuat di atas kebenaran. Salah satu di antara dalilnya Allah Ta'ala berfirman, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Andaikan bukan karena aku teguhkan hatimu di atas kebenaran, tentu bisa jadi kamu akan berpihak kepada mereka, berpihak kepada orang kafir dalam satu atau dua masalah. Sehingga Allah jadikan hati sang Nabi itu teguh dalam kebenaran, maka beliau kuat dalam menerima berbagai macam ujian yang beliau alami sepanjang dakwah beliau. ثم إياك أنك تغتر بأعمالك وتقول عبدت الله 20 سنة 30 سنة، أنا طالب علم، أنا متخرج من الكلية، أنا متخرج من الجامعة، أنا لا خوف علي. لا تقل هذا، فإنك طالب علم وعندك علم وتتواضع لله، يا ربي تغفر لي، يا ربي ترحمني، أنا ما سويت شيء. تصلي وتصوم تقول يا ربي تقبل مني، يا ربي ترحمني، يا ربي. لا تغتر بعملك. نعمل ونحن نجأر إلى الله جل وعلا بالضعف والحاجة، وأننا محتاجون إلى الله جل وعلا بعدد أنفاسنا. Kemudian waspadailah dan hati-hatilah, jangan sampai kita tertipu dengan amal kita. Kita merasa bahasanya kita sudah lama beramal, sudah beramal sekian puluh tahun, 20 tahun, 30 tahun. Atau kita merasa kita adalah seorang talibul ilmi yang sudah banyak melakukan amal kebaikan. Jangan sampai kita tertipu dengan semacam ini. Maka kita beramal, namun dengan diiringi perasaan bahasanya kita adalah orang yang selalu butuh kepada Allah, sehingga kita selalu berdoa kepada Allah dalam salat kita.
Ya Allah rahmatilah kami, ya Allah ampunilah diri kami, karena kita banyak kekurangan. Jangan sampai kita tertipu dengan amal kita sehingga membuat kita ujub terhadap amal yang kita miliki. هذه أربع أسباب لمثبتات القلوب في زمن الفتن، خذوها واعملوا بها وطبقوها على أرض الواقع، فإنها بإذن الله جل وعلا علاجا ناجحا بإذنه سبحانه. Inilah 4 sebab agar seorang hamba bisa istiqomah di atas kebenaran. Mari kita berusaha untuk berkomitmen dengannya, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan ini sebagai solusi untuk menghadapi berbagai macam masalah, terutama di zaman fitnah saat ini. أسأل ما هي الأولى مع ذكر الدليل؟ Beliau tanya, sebutkan sebab yang pertama berikut dalilnya. تفضل. Tadabburan, قراءة القرآن. والدليل مبارك مبارك ليدبر آياته. وكذلك وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الثانية Yang kedua, نعم qira'atu qasasil anbiya. والدليل Dalilnya ما أعرف الدليل. أحسنت بارك الله فيك جزاك الله خير. جزاكم الله خير. أحد يعطي زيادة الدليل يفزع معه فزعة. Barangkali ada yang bisa menambahkan dalilnya, membantu beliau untuk menambahkan dalil. Naam. أحسنت ما نثبته بفعل. الثالثة Sebab yang ketiga, العمل. يكفي بركة جزاك الله خير. ما شاء الله. نريد من الحضور جزاك الله خير. أنت وفيت وكفيت. غير هذا. الثالثة من مثبتات القلوب في زمن الفتن ما هو؟ العمل بالعلم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الرابعة الدعاء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء. نعم. مجال للاستفسار كثير من الأسئلة. نعم. والحمد لله رب العالمين وجزاه الله خيرا على المحاضرة المفيدة. والآن dan selanjutnya kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Masya Allah cukup banyak. Kalau terlalu panjang kita kesulitan untuk membahasakannya. Ada mikrofon yang bisa bertanya langsung? Tidak ada? Tidak ada. Tayyib. Yaqulu sa'il, pertanyaannya adalah apa hukum orang yang rajin sedekah untuk masjid namun meninggalkan salat? Apa yang harus dilakukan oleh istri jika suaminya meninggalkan salat? Yaqulu sa'il, ma hukmu man yunfiqu malahu lil masajid walakin yatruku salat? Wa ma 'ala az-zawjah idza kana az-zawju tarika as-salah? Wa ma 'ala az-zawjah idza kana az-zawj tarika as-salah? أما الذي ينفق ماله في المساجد وهو جاحد وتارك للصلاة فليس له في الآخرة من خلاق، ولا شك أن تارك الصلاة كافر. قال الله جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ثم الزوجة التي زوجها كافر تنصحه وتوجهه إن دخل في الإسلام
فبها ونعمت وهي زوجته، وإن أصر على كفره فإنها تفارقه. لا يمكن أن تجلس تحت كافرا، فإنها تفارقه بمجرد الكفر لأنه اختلف الدين. Nah, untuk yang pertama, orang yang rajin berinfak, bersedekah, namun dia tidak meninggalkan salat karena kebodohannya, famalahu fil akhirati min khalaq, maka tidak ada jatah baginya kelak di hari akhirat. Artinya dia masuk dalam golongan orang kafir, dan orang kafir amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Tidak ada yang menghalangi amal mereka ditolak oleh Allah kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga bagi istri yang suaminya meninggalkan sholat, suaminya kafir, maka tugas istri adalah menasihati suaminya. Jika dia mau kembali ke Islam, masuk Islam dengan cara kembali melaksanakan sholat, walhamdulillah, itu yang diinginkan. Dan jika tidak mau untuk melaksanakan sholat, maka dia punya kewajiban untuk berpisah dengan suaminya, karena dia tidak mungkin berdampingan dengan seorang lelaki yang kafir. Nah, as-su'alu tsani, pertanyaan yang kedua, mahasiswi yang berjilbab namun dilarang orang tuanya, apa yang harus dilakukan? Innaha talibah syabah mutahajjibah walakin mana'aha waliduha, famadha 'alaiha? أولا أهنئ هذه الطالبة على حجابها وتمسكها بدينها، وإذا منعها والدها عن الحجاب فلا سمع ولا طاعة، لا تسمع له ولا تطيعه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فليست الطاعة واجبة للأب هنا إذا منع ابنته من نزع حجابها، لا تسمع ولا تطيع، فالطاعة لله ولرسوله. أما الأب إذا كان يأمرها بمعصية ونزع الحجاب معصية فلا تسمع ولا تطيع. Nah, kepada beliau disarankan untuk selalu berusaha berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan berhijab, dan sementara orang tuanya, larangan orang tuanya tidak boleh ditaati, karena Nabi SAW menyatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Maka yang wajib ditaati adalah khaliq, sementara larangan orang tua yang dia merupakan makhluk tidak boleh untuk dihiraukan dalam hal ini, karena dia telah melarang bagi putrinya untuk berhijab, yang itu merupakan kewajibannya. وعلى هذه الطالبة أن تبين الحق لأبيها بالتي هي أحسن، وتبين له وجوب الحجاب من القرآن والسنة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال الله جل نعم، فتبين هذه الطالبة للأب الحق بالتي هي أحسن بالكلام الجميل لعل الله جل وعلا أن يشرح صدره. ثم أن هذه الطالبة تدعو أخواتها إلى الحجاب، فإن الحجاب عز وشرف وكرامة للمرأة. Dan kewajiban bagi mahasiswi ini untuk menasihati orang tuanya tentang kewajiban berhijab dan menunjukkan kepadanya tentang perintah berhijab, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina ayyudnina min jalabibihinna. Wahai Nabi, sampaikanlah kepada para istrimu, putri-putrimu, dan para wanita mukminah yang lainnya agar mereka menjulurkan jilbabnya, agar mereka berhijab dan menutupi auratnya. Dan wanita ini bisa mengajak kawan-kawannya yang lain untuk berjilbab,
karena berhijab merupakan kehormatan bagi seorang wanita. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. As-sa'il yaqul ma huwa mafhumu manhajis salaf? Ma huwa manhajus salaf? Wa hal yajuzu lana an nanhaja ghaira manhajis salaf? منهج السلف هو القرآن والسنة. منهج السلف هم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سلوك غير منهج السلف فإن هذا فيه انحراف عن الجادة. السلف هم صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين. هؤلاء هم السلف. السلف هم المتمسكون بدين الإسلام. السلف هم المتبعون لسنة رسول الله. فسلوك طريق غيرهم فيه انحراف عن منهج السلف والإسلام. Nah, manhaj salaf, jalannya para salaf dalam beragama adalah mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Siapakah itu salaf? Salaf adalah generasi pertama dari umat ini di kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Mereka adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan mengikuti manhaj selain manhaj salaf, berarti dia telah melakukan penyimpangan yang jauh dalam masalah beragama. Pertanyaannya, hukum bermakmum di belakang orang yang melakukan bid'ah. Ma hukmus salah wara'a man yumarisu bil bid'ah? الصلاة خلف المبتدع على نوعين. النوع الأول أن تكون بدعته مكفرة، فهذه الصلاة لا تجوز وهي باطلة. النوع الثاني أن تكون الصلاة خلف مبتدع بدعته غير مكفرة، فلا تصح الصلاة خلفه، وإن صلى فصلاته صحيحة وهو آثم. Nah, tentang salat di belakang ahli bid'ah, beliau memberikan rincian dengan dua hal. Yang pertama adalah jika bid'ahnya adalah bid'ah mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, maka salat di belakang orang seperti ini tidak sah dan statusnya tidak dinilai. Kemudian yang kedua adalah salat di belakang ahli bid'ah yang bid'ahnya ghairu mukaffirah, bid'ah yang tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, maka salat di belakang orang seperti ini salat yang hukumnya sah. وهو آثم لماذا يأثم؟ لأنه صلى خلف مبتدع. لأنه صلى خلف مبتدع. إذا كان لا يوجد غيره. إذا كان لا يوجد غيره ولا بد منه فهو إثمه على المبتدع. صلي وعليه بدعته. Nah, dan apabila dia salat di belakang ahli bid'ah, bermakmum di belakang ahli bid'ah, sementara masih ada pilihan yang lain, maka orang ini berdosa. Namun jika tidak ada pilihan yang lain, yang ada hanyalah imam ahli bid'ah, maka dia boleh salat di belakang imam ahli bid'ah dan dosanya ditanggung oleh imamnya. Nah, أما البدعة المكفرة فهي كالطواف على القبور والاستغاثة بالأموات وطلب منهم الحاجات ونعم، هذه بدعة مكفرة. أما البدعة غير المكفرة فهي دعاء بالجاه أو بالمناصب أو بذات فلان، بمكانة فلان،
هذه بدعة لكنها قد تكون غير مكفرة. أما التكفير فهو الطواف على القبور في الله ذكرته. Nah, di antara bid'ah yang menyebabkan pelakunya jadi kafir adalah orang yang tawaf di kuburan. Ini perbuatan bid'ah dan pelakunya kafir karena berarti dia beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Atau termasuk di antaranya adalah orang yang berdoa dengan bertawassul kepada ahli kubur. Ini termasuk di antara bid'ah yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Sedangkan bid'ah yang ghair mukaffirah, contohnya seperti orang yang berdoa namun dengan menggunakan tawassul bil jah, tawassul dengan kedudukan seseorang, tawassul dengan posisi kedekatan seseorang kepada Allah. Ini termasuk di antara cara tawassul yang kurang benar, namun tidak sampai menyebabkan pelakunya jadi kafir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi perbedaan manhaj di masyarakat, sedang kita sendiri bagian dari masyarakat itu? Mada naf'alu wa nuwajih idza kana fi mujtama'ina kathirun minal firaq alladhi kharaja min manhajis salaf wa nahnu minhum. إذا تعددت الفرق فعليكم بأهل السنة والجماعة وهم على ما كان عليه رسول الله. فالفرق كثيرة لكن المنهج الحق كما قلت لكم هو منهج القرآن والسنة. كل فرقة تخالف الكتاب والسنة فاضرب بها عرض الحائط، وكل فرقة أو منهج متبع للكتاب والسنة فخذ به وتمسك به. فبيننا وبين هذه الفرق كتاب الله وسنة رسوله. Jika kita menjumpai ada banyak golongan yang berbeda-beda di masyarakat kita, maka yang bisa kita lakukan adalah bergabung dengan komunitas ahlu sunnah. Fa'alaikum bi ahli sunnah, bergabung dengan komunitas ahlu sunnah. Dan kita mengenali mereka dengan kedekatan mereka kepada Al-Quran dan sunnah, sehingga antara kita ahlu sunnah dengan mereka yang berada di firqah-firqah yang lainnya, di kelompok-kelompok yang lainnya, ada Al-Quran dan sunnah. Maka kita cocokkan sebagaimana yang tadi kita sampaikan, beberapa ciri ahlu sunnah. Siapa yang sesuai dengan ajaran sunnah Nabi SAW yang diajarkan sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, maka merekalah ahlu sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal min kitabin yunsah lil qiraah fi mas'alil manhajiyah lil mubtadi'in? Apakah ada kitab yang dinasihatkan untuk dibaca bagi pemula dalam masalah manhaj? Nah, أولا الفنون كثيرة والتخصصات كثيرة، فإذا كان المبتدئ بدأ في سلم الطلب في جانب العقيدة، في جانب الحديث، في جانب الفقه، في جانب الأصول، في جانب يعني النحو، وهكذا في كل فن علم. لكن يأخذ طالب العلم المبتدئ من كل فن أصوله. فمثلا أصول العقيدة وبداية العقيدة الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية، والحديث كبلوغ المرام وعمدة الأحكام والأربعين النووية. وفي الفقه عمدة الفقه ومنهج السالكين لابن سعدي رحمه الله، وأيضا متن الزاد المستقنع.
وهكذا في كل فن يأخذ من أصوله. لكن بالجملة المبتدئ ينصح أيضا بفهم القرآن وحفظ القرآن. أول ما يبدأ من العلوم حفظ القرآن ثم فهم معانيه ثم يبدأ بعلم العقيدة وهكذا. Beliau melebar dengan menjelaskan beberapa kitab yang disarankan untuk para pemula. Kata beliau, ada banyak sekali cabang ilmu dalam Islam. Ada ilmu akidah, ada ilmu fikih, ada ilmu hadis, tafsir dan seterusnya. Maka yang bisa dilakukan oleh seorang talibul ilmi, terutama pemula, adalah mengambil referensi pokok yang itu mudah baginya untuk dia jangkau. Lalu beliau sebutkan beberapa contoh kitab yang bisa dibaca untuk para pemula dalam masalah akidah adalah al-usul al-thalatha, usul al-thalatha, thumma qaidul arba'. نعم الأصول الثلاثة أيضا كتاب التوحيد. Kemudian kitab tauhid dan qaidul arba'. Walhamdulillah kita telah bahas ini di majelis kita. Kemudian untuk kitab hadis bisa membaca Bulughul Maram, kemudian Umdatul Ahkam. Kemudian dalam masalah fikih beliau arahkan beberapa kitab bermanhaj Hambali seperti Umdatul Fiqh. Kemudian kitab Manhajus Salikin karya Imam As-Sa'di. Kemudian kitab Matan Zadul Mustaqni. Dan juga beliau tekankan agar bagi para pemula menghafalkan Al-Quran. Dan ini termasuk di antara dasar yang paling kuat bagi seorang thalibul ilmi untuk mengawali kegiatan belajarnya dengan qiraatul Quran wa fahmul Quran wa hifdzul Quran, dengan menghafalkan Al-Quran, membacanya dan berusaha untuk memahaminya. Nah, pertanyaan, bagaimana sikap kita ketika kita ditanya apakah kamu salafi? Sementara kita tahu masyarakat Indonesia terjangkiti fitnah. Kama alimna anna fi biladina yaqulun nas anta wahabi. Anta wahabi. Innahum yubghidun anta wahabi. Ba'duhum yubghiduna manhajal wahabi. Wasu'al idza su'ilna hal anta salafi famadha nujib? هل أنت سلفي؟ نعم. السلفي فيها إشكالية هنا. السلفي هنا بمعنى وهابي. إذا قلنا نقول أنا السلفي. السلفي شيء والوهابي شيء كما قلنا لكم. الوهابي نسبة للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والسلفي نسبة لسلف هذه الأمة المتقدمين كالصحابة والتابعين وتابع التابعين. أنا على سلفهم، أنا على طريقتهم. ولا شك أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذلك الوهابي أخذ منهجه من السلف، أخذ منهجه من أهل السنة والجماعة، لم يأتي بجديد هو، إنما كل مؤلفاته من القرآن ومن السنة. Nah, ada dua hal yang perlu kita bedakan. Salafi ada sendiri, Wahabi ada sendiri. Salafi sendiri, Wahabi berbeda dengan Salafi. Maka Salafi adalah ungkapan yang secara bahasa kembali kepada generasi salaf, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sehingga kalau kita mengatakan saya salafi, itu artinya saya mengikuti jalannya sahabat, tabi'in dan tabi'in, jalannya generasi awal di tengah umat ini. Sedangkan istilah Wahabi itu kembali kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan kita tahu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau termasuk di antara orang yang mengikuti manhajus salaf, mengikuti cara beragamanya para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Dalam karya-karya tulis beliau tidak menyampaikan sesuatu yang baru.
Yang beliau tulis isinya adalah Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman yang disampaikan oleh para salaf, yaitu para sahabat, tabi'in dan generasi setelahnya. الشيخ محمد بن عبد الوهاب نشأ في الجزيرة العربية ودرس على الشيوخ والعلماء في مكة وفي المدينة وفي الرياض وفي كل مكان درس، لكنه لما ترعرع وزاد علمه وجد الأصنام تعبد من دون الله، الطواف على القبور في الجزيرة العربية، والأصنام والأحجار، والناس يستغيثون بأشجار وبأحجار. فتكاتف هو وأميرها محمد بن سعود عليه رحمة الله، فجاء إليه وتعاون على إزالة البدع والخرافات مثل ما أزالها إبراهيم عليه السلام ومثل ما أزالها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب كان ينحى منحى رسول الله، مثل ما طهر مكة من الأصنام هو طهر الجزيرة لما انتشرت في الأصنام فانتشرت، فهذا الذي جعلهم يقرون ويعترفون بفضل الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الجزيرة، لأنه هو الذي طهر الأصنام وأبعدها. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berasal dari Jazirah Arab, dan beliau belajar dari berbagai macam guru beliau di berbagai kota, di Mekah, di Madinah, di Riyadh, dan di kota-kota yang lainnya. Dan ketika beliau belajar, kemudian beliau mendapatkan ilmu, beliau menjumpai ada banyak penyimpangan di sekitar Jazirah Arab. Ada kuburan yang dijadikan sebagai tempat untuk berdoa, ada kuburan yang ditawafi, dan ada berbagai macam kegiatan bid'ah yang itu menyebabkan pelakunya melakukan tindakan kesyirikan. Maka beliau bersihkan berhala-berhala yang disembah selain Allah seperti ini, bekerja sama dengan Syekh Muhammad bin Su'ud. Kerjasama yang beliau lakukan dalam rangka untuk menyingkirkan kota Mekah, Madinah dan sekitarnya dari kotoran-kotoran kesyirikan, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam di masa silam ketika beliau menghancurkan berhala-berhala yang disembah selain Allah, dan juga sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghancurkan kesyirikan dan berhala-berhala yang disembah selain Allah di kota Mekah. Maka beliau bersihkan kota Mekah dari noda-noda kesyirikan sebagaimana dilakukan oleh para pendahulunya, yaitu para nabi yang alaihi wassalatu wassalam, yang telah mereka bersihkan kota Mekah dari kegiatan kesyirikan dan berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. انتهى الوقت؟ نكتفي بهذا قدر واحد، بس ما ودنا نطول عليك. أنا عادي ما عندي أي إشكالية، بس هو الآن ما ودنا نطول عليه إلا إذا كان يسمح الوقت زيادة ما في مانع، وإلا نكتفي. Alhamdulillah. Beliau kasih pilihan kalau misalnya para hadirin masih merasa betah di sini, akan beliau tambahkan ya. Kalau beliau sendiri santai dengan suasana seperti ini. Bakia بعد الأسئلة؟ اثنين يا شيخ. طيب. Seberapa pentingkah kita menikah dengan pasangan yang semanhaj? Yaqulu sa'il ahammiyatu az-zawaj bi zawjin aw zawjatin alladhi kunna fi nafsil manhaj. Kunna fi nafsil manhaj. Wa idha iftaraqat al-manhaj baina ar-rajul wal mar'ah. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربعة: لمالها وجمالها ونسبها وحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالمرأة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما يكنز الإنسان في الدنيا المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته وإذا غاب عنها حفظته. فدائما الذي بعد التوفيق يعني في الزواج إذا كانت على نفس المنهج الميول واحد، لكن لو كانت الزوجة مشرقة منهج آخر والزوج في منهج آخر بدأ الخصام والنزاع والشقاق والخلاف ثم يؤول بذلك إلى الطلاق. فاختيار الزوجة والمرأة الصالحة مطلب مهم جدا،
لأنك تحفظ بها دينك وتحفظ بها ولدك فيما بعد. Nabi SAW pernah menyarankan tungkahul mar'ah li arba'ah. Wanita itu dinikahi karena 4 alasan pokok. Karena hartanya, karena kecantikannya, karena kedudukannya, dan karena agamanya. Fadfar bidzatid din, pilihlah yang paling baik agamanya, taribat yadak, karena kalau tidak kamu akan celaka. Sehingga ketika seorang lelaki memilih seorang wanita yang agamanya baik, maka akan mendapatkan keberuntungan dalam keluarganya. Ketika ketemu istrinya, maka istrinya bisa menyenangkan batinnya. Dan ketika ditinggal oleh suaminya, istrinya bisa menjaga kehormatan dan harta suaminya. Dan salah satu di antara poin penting ketika seorang itu menikah dengan orang yang semanhaj, maka muyul, kecenderungannya, kesamaan batinnya seragam, sehingga menyebabkan ketenangan dalam keluarganya. Sebaliknya, ketika seseorang menikah dengan pasangan yang beda manhaj, yang beda pemahaman dalam agama, maka yang sering terjadi adalah debat, perpaduan. Wal ikhtilafat. Ada berbagai macam pertengkaran, ikhtilafatuz zaujat. Bahkan sampai menyebabkan terjadinya perceraian, sampai terjadinya talak. Namun kalau seseorang memiliki pasangan yang semanhaj, itu akan menjaga hatinya, ketenangan batinnya, agamanya, dan bahkan agama anak keturunannya, abna'u, karena dididik oleh seorang ibu yang memiliki manhaj yang sama sebagaimana suaminya. نقول هذا الكلام قبل الزواج وقبل أن يلتقي الزوجان. أما إذا كان الزوجان موجود والزواج موجود وفيه وهذا منهج على الزوج العاقل الذي له القوامة أن يدعو زوجته بالتي هو أحسن للمنهج الصحيح القوي. Yang tadi kita sampaikan adalah penjelasan untuk mereka yang belum menikah. Qabla az-zawaj, ya. Hatta la yakun hunak khilaf wala Tayyib. Selanjutnya, bagaimana nasihat bagi mereka yang sudah menikah, sudah menjadi suami istri, namun beda manhaj. Suami bermanhaj A, istri bermanhaj B. Kemudian terjadi khilaf. Maka seorang suami yang baik, yang bisa menjaga keluarganya, hendaknya dia berusaha untuk menasihati istrinya dengan baik, mengajak istrinya untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan insya Allah tidak salah jika diajak untuk kajian Rabu pagi, ya. Insya Allah. Alhamdulillah. As-su'al al-akhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asy-syaikh ahsanallahu ilaikum. كيف نفهم الحديث الذي يذكر فيه أن الأمة تفترق على 73 فرقة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود والنصارى افترقت اليهود على ايش؟ 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72، وستفترق هذه الأمة. الفرقة تكون بالدين وبالمنهج كما ذكرنا وقلنا لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل هذه الفرق باطلة إلا ما كان عليه أنا وأصحابي فلا يهمك ولا يغرك كثرة الفرق الهالكة، عليك بالفرقة الناجية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذه الفرقة هي الفرقة الناجية المعتصمة بالكتاب والسنة. Nabi SAW pernah bersabda bahwa Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, dan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Dan yang namanya firqah seperti ini
keberadaannya ada di tengah umat ini. Firqah dalam masalah baik agama maupun firqah dalam masalah manhaj. Yahudi punya perbedaan sendiri, Nasrani perbedaan, Muslim juga demikian. Dan semuanya kata Nabi SAW adalah firqah yang batil, kecuali satu, yaitu firqah yang makana ala mithli anal yawma wa ashabi, yang sesuai dengan apa yang beliau ajarkan dan yang diajarkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa keberadaan firqah najiyah, firqah yang selalu berada di atas kebenaran, akan ada sampai kiamat. Sebagaimana yang beliau nyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan selalu ada sekelompok umatku yang mereka selalu benar di atas kebenaran, selalu benar di atas al-haq, dan siapapun yang tidak berpihak kepadanya, tidak berpihak kepada mereka, tidak akan membahayakan keberadaan mereka sampai datang amrullah, sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tidak perlu merasa tertipu dan merasa bahasanya firqah yang lain lebih besar dibandingkan kita, karena yang lebih penting adalah menyesuaikan diri dengan kelompok yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, sesuai dengan manhaj para sahabat. Khitaman, ana sa'id wa mabsut wa farih fi baqa'i fi Andalusia wa nahnu nuhibbukum fillah. Dan mengakhiri majelis ini beliau sampaikan bahasanya beliau merasa bahagia dan senang tinggal berada di Indonesia, dan beliau mencintai kita semua karena Allah. Wa nahnu farihna ashadd al-farah bima ra'aynahu min al-khairat wal barakat fi dawlati Andalusia. اليوم كنت في معهد محرك النجاح، وبعدها اليوم مررت بالمعهد البخاري، وأنا هذه اللحظات في جوجاكرتا. فنحن ولله الحمد مسرورين بهذا الإخوة والحرص، وهذا الحرص ما شاء الله الطيب، هذه نعمة عظيمة أهنئكم فيها. Dan beliau merasa bahagia, merasa senang bisa bertemu kita semuanya. Dan di kedatangan beliau di Indonesia, beliau berpindah beberapa kali dari satu ma'had ke ma'had yang lain. Sebelumnya dari ma'had Muharrikun Najah, kemudian ma'had Bukhari, dan besok beliau di Yaumil Ghad, di Yaumil Ghad ila al-ain معهد البخاري. ma'had Bukhari fil Ghad. لا مريت اليوم الظهر. نعم. وفي الغد الغد عاد ننتقل معاهد أخرى نروح. Dan besok insya Allah beliau akan pindah ke ma'had yang lain. Dan beliau merasa senang dengan semangat para talibul ilmi untuk ikut bermajlis di kesempatan kali ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. وأنا سأتحدث بهذه النعمة التي رأيتها من الخير والبركات امتثالا لقول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. Dan saya akan ceritakan nikmat yang beliau lihat ini, nikmat yang beliau lihat di negara ini sebagai bentuk mengamalkan perintah Allah di surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakanlah nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. فألف تحية وسلام وشكر لإخواننا في أندونيسيا من طلاب العلم ومن المعلمين ومن المربين ومن الحريصين على الخير، فأزكى تحية وسلام لهم. Beribu-ribu penghormatan dan salam baik dari beliau untuk para talibul ilmi dan orang-orang yang semangat dalam belajar. Dan beliau sampaikan semoga semoga majelis ini adalah majelis yang mendatangkan kebaikan. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وفضله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan karunia-Nya, dengan kemurahan-Nya Allah memberikan kepada kita ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat dan semangat untuk beramal saleh. قولوا آمين. آمين. كما أسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم على الحق حتى الممات. Sebagaimana kami mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala meneguhkan kita untuk selalu berada di atas kebenaran sampai mati. Amin. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يزكي قلوبنا وأعمالنا وأن يجعلني وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. Dan kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan hati kita dan Allah jadikan kita sebagai salah satu di antara sebab pemberi hidayah, bukan orang yang malah menyebarkan penyimpangan. Nah, amin. أسأل الله جل وعلا أن يصلح زوجاتكم وأولادكم وذرياتكم وأن يجعلهم عونا لكم على طاعته ومرضاته. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memperbaiki istri kita, putra-putri kita dan keluarga kita, dan Allah jadikan mereka sebagai penolong dan pembantu kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. كما أسأل الله جل وعلا للأخوات الكريمات النساء أن يجملهن بجمال الحجاب وبزينة الحياة وأن أن يرزقها الاستقامة على شرع الله. Sebagaimana kami juga memohon kepada Allah agar bagi para ummahat, bagi ibu-ibu, para wanita, Allah Subhanahu wa taala semakin mempercantik mereka dengan keindahan hijab, dan Allah jadikan kepada mereka Allah berikan kepada mereka semangat untuk melakukan kebaikan dan istiqomah di atas kebenaran. كما أسأل الله سبحانه وتعالى لهن اتباع الرسول وزوجاته أمهات المؤمنين. Sebagaimana kami juga mohon kepada Allah semoga Allah anugerahkan kepada mereka para ibu-ibu untuk selalu mengikuti Rasul dan mengikuti para ummahatul mukminin, istrinya para nabi sallallahu alaihi wasallam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله عنا كل خير. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan kita haturkan jazahullahu khairan ala hadhil muhadaratil mati'ah al mufidah. Asallahu ayyujiziyahu bil jannatil a'la wa nas'alullaha al firdausal a'la wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.